Mga ka-magic, it's Mama May's birthday. Nabi dire sa ilaha Ma'am Linsagan nagkuha og cake. So, here's the cake. But then, mga ka-magic, wala pa ang sukli. We are waiting for sukli. So, it's gonna be. So, thank you. Yanong ito mangkay na siya dara oh. Yellow ilang mga oh, yellow. Oh, mga ka-magic. Genevieve. Na si Madam Passionis de Amore. Yeah. Video call. We're going to Mama May's house. Vlogger akong kauban. Yeah. We're almost there. Nawa na mo ang kuan. Saan naman yung floor? Pagkaya mo na lang. Kapit na may mga kamachi. It's Mama May's 61st birthday. We're here mga kamagic. We're here! Ayan sa ilang sakyan. Sure na amo nila. Amo aging rela mga kamagic ang nasa gulder eh. Alien. So mga kamagic na namin. We're here. Let's go. Good morning, sir. Hi. Sir Am. Ha? Ah.